ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପିଜିଟି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4 ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମିନିଂ, ଡେଫିନେସନ୍, ନେଚର, ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ପିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କ'ଣ? Political sociology is the study of relationship between society and politics. It explains how social factors like class, caste, religion, gender, and culture influence political system, behavior and decisions. ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସମାଜ ଏବଂ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ଜାତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ କିପରି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଏଠାରେ ଏହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। In easy language, it help us understand how people in society affect politics. ତ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି and how politics affect people's life. ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପଲିଟିକ୍ସର ଡିସିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଏ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ପାୱାର, ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ନେନ୍ସ। ତ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ପାୱାର, ଅଥରିଟି ଆଉ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଉପରେ ବେଶୀ କରି ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଏ? ଭୋଟିଂ ବିହେଭିଅର। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଚରଣ, ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ and political participation, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଏ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝିବା, ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିପୁଲ ଅବଟେନ୍ ଭୋଟ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କାଷ୍ଟ ଅର୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଦିସ୍ ଶୋ ହାଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ଡିସିଜନ୍। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଭାରତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସମାଜ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ମିଳନ। ତ ସୋସାଇଟିଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ଏଠାରେ ପଲିଟିକାଲ ଡିସିଜନକୁ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କନେକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟା ଫେମସ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଟିନ୍ ଲିପସେଟ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଦେଖିବା। Political sociology start with society and examine how it affects the state. Its focus on social condition required for democratic stability. ଲିପସେଟ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ସମାଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଜ କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ଦେଖେ। ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମାଜିକ ସର୍ତ୍ତ, ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ସ୍ଥିର ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ସାମାଜିକ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ ତାହା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ 2 ଜଣ ଦାର୍ଶନିକ ଡୋଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁଗେସ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ନେଇକି? ତାଙ୍କ ମତରେ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଏଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ବିହେଭିଅର ୱିଥିନ୍ ଏ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ତ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ହେଉଛି କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା? ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଆଚରଣ ଅଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ବୁଝିବା, ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ସୋସାଇଟି ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜର ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେଚର ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିର ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଅଛି? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ତାର ରହିଅଛି ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଇନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଅଛି ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଇମ୍ପିରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍। ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଆମର ରହିଅଛି ହାଇଲି ଡାଇନାମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ଭିଂ। ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଅଛି ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବୋଥ୍ ଫର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା, ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ? ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଚରଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ।
It merges two distinct fields for a holistic view. Sociology. Sociology रे कौन होता है study of society plus political science. Political science रे कौन होता है study of state. तो political sociology रे study of society plus study of state. तो एटा both को study करी थाए. सोसाइटी को भी स्टडी करिଥାଏ और सोसाइटी किपरि भाबरे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करछे सेटा मध्ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी स्टडी करिଥାଏ. एहार 2 नंबर नेचरटा होछि फोकस ऑन पावर. तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पावर ऊपर मेन करके फोकस करिଥାଏ. इट्स एनालाइज हु होल्ड पावर, हाउ इट इज यूज्ड एंड व्हाई इट इज ओबेड. तो यह अनुध्यान करे जे क्षमता कहा पाखरे अछि एवं लोक माने काहे के नियम मानती काहे के जन को ओबे करंती सेटा यह एनालाइज करिଥାଏ. इट्स इभालुएट द ट्रांजैक्शन ऑफ फोर्स इनटू एक्सेप्टेड लीडरशिप. तो यह अनुध्यान करे जे फोर्स को केमिति भाबरे लोक माने एक्सेप्ट करूछंती आ सेटा को स्वीकार करूछंती. एग्जांपल आमे जो देखिबा पीपल फॉलो लॉ नॉट जस्ट आउट ऑफ फियर. लॉ को लोक माने काहे के फॉलो करूछंती डर पाइ नय बट ड्यू टू एक्सेप्टेड लेजिटिमेसी. से से लॉ को स्वीकृति निजे ही देइछंती सेति पय से माने लॉ को मानुछंती. तो 3 नंबर नेचरटा होछि एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी रिलायस ऑन फील्ड स्टडीज सर्वेस एंड डाटा रेदर देन जस्ट फिलोसफी. यह तथ्य और सर्वे ऊपर आधारित. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी तथ्य ऊपर सर्वे ऊपर बेसी बिलीव करे ना कि फिलोसफी ऊपर. गोटे एग्जांपल नहीं कि बुझिबा जेमिति कि वोटर डाटा को यूज करी इलेक्शन आउटकम को प्रेडिक्ट करा जाए. आपण माने जो न्यूज देखिथिबे ऑप्शन पोल जो करा जाए सेटा गोटे सर्वे करा जाए ता सहित हमर जो इलेक्शन आउटकम को प्रेडिक्ट करा जाय थाए. तापर नेक्स्ट नेचरटा होछि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज डायनामिक evolve constantly with globalization, technology and social shift. समाज एवं टेक्नोलोजी बदलिबा सहित यह मध्य बदली थाए. समाज सहित टेक्नोलोजी सहित यह चेंजेस होता है. तापर हमर नेक्स्ट नेचरटा होछि फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. तो यार स्ट्रक्चर उभय फॉर्मल को भी स्टडी होता है और इनफॉर्मल को भी स्टडी होता है. जेमिति कि फॉर्मल रे जाउछि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कोर्स और इनफॉर्मल रे जाउछि कास्ट रिलीजन प्रेशर ग्रुप्स. ए उभय को यह स्टडी करिथाय. तो गोटे एने इंपोर्टेंट पॉइंट आपण मन रखिबे एटा बेस्ड ऑन रियल डाटा एंड सोशल चेंज ऊपर आधारित और रियल डाटा ऊपर आधारित कोटा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. नेक्स्ट आमे पढिबा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी रो परिसर विषय रे. स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. स्कोप बा परिसर कहले आमे बुझू जे एही विषयटी केउ सीमा पर्यंत व्याप्त केते दूर पर्यंत यह व्यापी अछि. ताले चलंत देखिबा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी केते दूर पर्यंत व्यापी अछि. तो फास्ट स्कोप रोचे तार पावर एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर. 2 नंबर रोचे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पार्टीज. 3 नंबर रोचे पॉलिटिकल बिहेवियर एंड वोटिंग. 4 नंबर रोचे पॉलिटिकल कल्चर एंड बिलीफ्स. 5 नंबर रोचे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्लास एंड कास्ट और 6 नंबर रोचे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. ताले चलन तो ये जो स्कोप गुड़ा को डिटेल रे बुझीबा. तो प्रथमे आमे बुझीबा पावर एंड अथॉरिटी को. तो पावर एंड अथॉरिटी आमे को जिंस पढ़ी थाउ इट इन्वेस्टिगेट हाउ इलाइट कंट्रोल रिसोर्सेस एंड हाउ लीडरशिप इज लेजिटिमेट. एठारे आमे इलाइट बा प्रभावशाली गोष्ठी को अनुध्यान करू से माने किपरि संबल को नियंत्रण करंती एवं लोकन को पाखरे निजर लेजिटिमेसी को किपरि वृद्धि करंती ताहा आमे अध्ययन करि थाउ. 3 नंबर आमे देखिबा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रे आमे कोटा पढ़ी थाउ इट स्टडी द सोशल इंपैक्ट ऑफ स्टेट ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज. फोकस ऑन हाउ दिस इंस्टीट्यूशन मैनेज सोशल कॉन्फ्लिक्ट. तो सरकारी कल किंबा राजनैतिक दल गुड़िक समाज विभिन्न गोष्ठी मध्य थिबा विवाद को किपरि समाधान करती ताहा एथिरे अंतर्भुक्त होता है. तापर नेक्स्ट रही आमर पॉलिटिकल बिहेवियर. इट्स एनालाइज मास एक्शन स्पेशली इलेक्टोरल प्रोसेस एंड वोटिंग ट्रेंड्स. एथिरे आमे पढ़ू लोक माने काहेकि आंदोलन करते किंबा काहेकि एक निर्दिष्ट दल को भोट दियंती ताहार मनस्थितिक बा सामाजिक कारण कौन अटे एथिरे आमे एटा पढ़ी थाउ. तापर नेक्स्ट स्कोप देखिबा आमे पॉलिटिकल कल्चर. पॉलिटिकल कल्चर कोटा अध्ययन करि थाउ द शेयर बिलीव्ड वैल्यू इमोशन सिटीजन होल्ड रिगार्डिंग देयर पॉलिटिकल सिस्टम. तो सिटीजन मानकर तांकर पॉलिटिकल सिस्टम प्रति जो बिलीव रही वैल्यूज रही इमोशन रही सेटा को स्टडी करबा होची पॉलिटिकल कल्चर. तापर नेक्स्ट स्कोप देखिबा आमे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. हाउ डीप इनइक्वालिटी डिसाइड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी. फोकस हेवीली ऑन द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ कास्ट क्लास एंड जेंडर. तो जाति श्रेणी एवं लिंगगत भेदभाव किपरि जड़े व्यक्तिर राजनैतिक सफलता को प्रभावित करे
ତାହା ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଆଡପ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କେଉଁଠୁ ଶିଖୁ, କେମିତି ଶିଖୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଠନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ତ ଏହି ପଲିଟିକାଲ କଲଚର, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ, ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବି ଆମର ସିଲାବସରେ ରହିଅଛି। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜ ଓ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭଳି। ସମାଜ ହିଁ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଯେଉଁଠାରୁ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ପାୱାର, ଯାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଗଠନ ହୁଏ, ଦ ଆଉଟକମ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବୁଝିଲା ମିନିଂ, ଡେଫିନେସନ୍, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।